गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिता आदिवासी ब्लॉग्स में और मन के फिर से स्वागतम जनाता हूँ। तो आज हमने भागवत पाठ होते टाउन में तो हुआ जाती हमने तो ये भनी नहीं जाते और से जहाँ निकल बंटी वाले जाते हमने 3 जन जाती है फाइनली गाड़ी में चाय के लिए और ये जाती है हमने तो गाइस एगराके राति माने खुलिसे आহি आमार काकी गया बृंदावन मथुरा जगन्नाथ बार घूरी आइले सचा जगन्नाथर बोले किबा पद बस्तु त्याग दी थৈ एबार लागे आमार की त्याग दी थৈ आइलिनु বুলি সুধিলে তেতিয়া গিয়েকে কৈছে হৈ মই ঘূৰি পাকি আৰু ভাবি চিন্তি মই কুঁহিয়াকে त्याग दी थৈ আহিলোঁ বুজিছা তেতিয়া ঘনীয়াকে কৈছে ভালে কৰি আমাৰ যে দাঁত হৈ কুঁহিয়া খাবও নোৱাৰো এতিয়া कुया खावा गति के जगन्नाथ जाए कुहिया बात दी थी बहिया कर बहिया एगराकी आपको सुधी दे आम जगन्नाथ घूरी आहिले जगन्नाथ बोले क्या बात दी थी लगे आम कि त्याग दी थी आहिलू इतना आको सी कैसे कि मैं घूरी पाकी चालू बुझा घूरी पाकी चाय देखिलू माने काछके त्याग दी जाऊँ काछ नाखाओ आज এটা কাছত त्याग दी थৈ ঘনীয়ে কৈছে ভালে কৰি আজিকালি কাছ পাবাও না ক'ৰবাত এটা ওলালেও পুলিচে ধৰি বাকি চাই দেখিলো মানে চেনিকে त्याग दी थৈ ঘনীয়ে কৈছে ভালে কৰিলি আমাৰ যে ডায়েবেটিছ আছে চেনি খাব নোৱাৰো तो भात सब देखन तो हमने खाबो या बाकी ला खाते रहे या पाकिले साइडा बामन लिखि সকল করে বাকি দিও তিনটা অলমান দেখা দুনিয়া মান तो ये सब पूरा मजे से खाते हैं আমি গুটি बड़ा था লাগে হয়নে দেখেন এতিয়া কলা কপ আর আদমি গিলা এতিয়া প্রথমে কলে আকাশনে উপর আকাশ ভাজি দেখেন ডাল দেখেন এতিয়া যদি এটা ভাত খাই কিনে তাৰ পাছত মানে আইগে আৰু ভাগৱত খাও এটা আইগে খাতা ওৰিয়া ইয়া কাখে বায়ুক পথ দেই যা কভ ব্রহ্মাবাদী জাত গুণ আমি গুণ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে এটি কথা আজি জানি থওক আমি অধমে বিদায় লওঁ যে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুত কথা ক'ব ৰৈ গ'ল এটি কথা জানক আজি আপোনালোকে যে ৰাতি ভাত সাজ খায় কালিলৈ ৰাতিপুৱা ওলাই নাই বাৰু বহুতে ভাবে ওলায় নোলায় কোনদিনা ওলাব জানে পৰহিলৈ ওলাব আৰু নাম লেবেন দেখো লাস্ট শেষে হৈ আবে যিসকল ধৰ্মীয় হ'ব বিচাৰিছে তেখেতসকলকো নাম লেবেন এখন অনুৰোধ জনাইছো দেখিব পাৰবা ভাগৱতৰ
लोग बेलेग धन्यवाद ढाकाई गाछते तहनी को तो चाह ढाकाई रहे तो आली देखला और এখন প্রসাদ নাই দেখেন আমি ওই खाई पूरा प्रसाद देते हैं दियो फाइनली प्रसाद पाई जो चार प्रसाद पाई के ढुकाई दे दे पॉलिस्टिंग में और हम ये भनी जे और हमार বাইদে ইয়া পাইছে আর বাকি বিলাক পাবৰ কাৰণে ৰখি আছে ইয়া পাব অলপ পিছতে তো ইয়া প্ৰসাদ দেতে আইতে